बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम आप खैरियत से होंगे। फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक और इश्तिहार जो है वो जारी हो गया है और इसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की टीचिंग असामियों का ऐलान जो है वो किया है। इस वीडियो में हम उन टीचिंग असामियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी उन्होंने टीचिंग असामियाँ जो हैं वो जारी की हैं। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल हैं, मेल फ़ीमेल, और इसके अलावा लेक्चरर मेल फ़ीमेल, सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल फ़ीमेल, ये सीटें जो हैं उन्होंने शामिल की गई हैं। हम सिर्फ जो है वो यहाँ पर उर्दू के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें उर्दू की सीटें जो हैं वो कौन कौन सी जो हैं या कितनी सीटें जो हैं वो उन्होंने अनाउंस की हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये मालूमात क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जी असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की सीट है और 18वां स्केल है इसका। और इसका जो इदारा है वो है FDE यानी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। और इसमें जो उन्होंने अहलियत मांगी है वो उन्होंने पहली जो है वो है PhD, यानी अगर आपकी PhD है और साथ वो कह रहे हैं कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाने का। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अगर आप MPhil हैं और MPhil के साथ जो है उन्होंने कहा है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉलेज और या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने का। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि अगर आप मास्टर डिग्री रखते हैं और उसमें आपकी सेकंड डिवीज़न है तो फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने का। उर्दू के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इसमें उर्दू की 2 सीटें हैं। मज़ीद अगली चीज़ जो है जो इसमें इंतहाई अहम है वो है एज लिमिट। एज लिमिट जो है उन्होंने मांगी है 25 से 35, जिनकी जो है मास्टर है या फिर MPhil है। और साथ वो कह रहे हैं कि अगर आप PhD हैं तो आपकी उम्र जो है वो 38 साल तक होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने 5 साल की मज़ीद रिलैक्सेशन भी दी है। कुल सीटें जो हैं वो हैं 22, ये ज़हन में रखिएगा। और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो है इस्लामाबाद। और जो आखिरी तारीख़ है इसकी अप्लाई करने की वो है 2/3/2026। अच्छा जी, अगली जो पोस्ट है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है लेक्चरर मेल। ग्रेड है इसका 17, डिपार्टमेंट इसका वही है FDE। और यहाँ पर जो वो डिमांड कर रहे हैं वो है कि आपके मुतलका सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री हो और कम अज़ कम आपकी सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है। यहाँ पर उर्दू की जो सीटें हैं वो हैं 4, ज़हन में रखिएगा। और जो एज उन्होंने डिमांड की है मेल के लिए वो है 22 से 28, और इसके अलावा 5 साल इजाफी उन्होंने अपर एज रिलैक्सेशन के ज़ुमरे में दी है। यानी 28 में अगर आप 5 जमा करें तो फिर ये 43 ईयर्स जो है वो बनते हैं, यानी 43 ईयर्स तक का बंदा जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कुल सीटें जो हैं वो 86 हैं। उर्दू की मैं बता चुका हूँ कि इसमें 4 सीटें जो हैं वो उर्दू की हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो इसकी है वो है इस्लामाबाद। और इसकी भी जो आखिरी तारीख़ है वो है 2/3/2026। मज़ीद देखते हैं कि कौन सी सीट यहाँ पर मौजूद है जिसमें जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जी लेक्चरर फ़ीमेल, अब इसका ग्रेड भी 17 ही होता है। आप जानते हैं डिपार्टमेंट वही है FDE। अब यहाँ पर भी उन्होंने जो डिमांड की है वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए मुतलका सब्जेक्ट में और कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न हो। यहाँ पर जो उर्दू की सीटें हैं वो हैं 2। अब यहाँ पर उन्होंने जो डिमांड की है एज की वो है 22 से 28, और इसी तरह 5 साल का उन्होंने इजाफा जो है उसमें शामिल किया है अपर एज रिलैक्सेशन के ज़ुमरे में जो आता है। कुल सीटें हैं इसकी 40। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद है। और इसी तरह जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 2/3/2026। अब हम आगे चलते हैं सफ़ा नंबर 15 पर, जहाँ पर एक और कैटेगरी जो है वो हमारे रिलेटेड है। और ये कैटेगरी जो है वो है जी सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल, और इसका स्केल होता है 16। और ये जो इदारा है वो इदारा वही है यानी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। और इसमें जो XFG स्कूल्स हैं ये स्कूल्स लेवल की जो है ये सीट है। और इसमें जो उन्होंने डिमांड की है यानी अहलियत की, वो आपकी जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो होनी चाहिए या फिर BS होना चाहिए।
اور اس کے علاوہ وہ ساتھ کہتے ہیں کہ ان ریلیونٹ سبجیکٹ ود سیکنڈ کلاس گریڈ سی ایم ایڈ، ٹھیک ہے، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ اس میں اردو کی کتنی سیٹیں ہیں میل کے لیے۔ اردو کی میل کے لیے یہاں پر جو ہیں وہ 8 سیٹیں ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایج لمٹ جو ہے ان کی بھی جو ہے وہ ہے 20 سے 28 انہوں نے ویسے مانگی ہے سمپل، اور ساتھ 5 سال کا اضافہ یعنی 43 جو ہے وہ ایج بنتی ہے، جن کی 43 ایج ہے وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید اپنی کیٹیگری کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر جو ہے وہ آگے جائیں گے 21 پر، اور صفحہ نمبر 21 پر جو ہے وہ کون سی سیٹ آ رہی ہے جی، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 21 پر جو ہے اسی طرح سینئر ایلیمنٹری ٹیچر فیمیل کی سیٹیں ہیں، اور یہ بھی جو ہے سکیل اس کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 16 سکیل ہوتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہی ہے یعنی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن۔ اور یہاں پر بھی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اہلیت کی، وہ آپ کا جو ہے وہ سبجیکٹ آپ کے متعلقہ سبجیکٹ میں 2nd ڈویژن ہونی چاہیے، یا پھر BS ہو، یا پھر ماسٹر ڈگری ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ M.Ed کو بھی ساتھ اور B.Ed کو بھی ساتھ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اور باقی کیٹیگری کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سینئر ایلیمنٹری ٹیچر فیمیل کی اردو کی سیٹیں جو ہیں وہ ہیں 3۔ ایج جو ہے وہ 20 سے 28 سال ہے۔ کل سیٹیں جو ہیں وہ 84 ہیں۔ ایج کی ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس 28 سال میں 5 سال مزید اضافہ کریں تو پھر یعنی آپ کی 43 تک جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی اگر ہم بات کریں پلیس آف پوسٹنگ کی، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد ہی ہے۔ آخری تاریخ جو ہے وہ 2/3/2026 ہے۔ اسی طرح مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سی کیٹیگری ہے جو ہمارے ریلیٹڈ ہے، تو اس پہ ہم مزید چلیں گے جی۔ صفحہ نمبر 23 پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک اور کیٹیگری نظر آتی ہے، اور وہ ہے جی اسسٹنٹ پروفیسر فیمیل BS 18 کی، اور اس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن ہے۔ XFG کالجز لیول کی یہ سیٹ ہے، اسکیل اس کا 18واں ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے یا تو PhD مانگی ہے، اگر آپ PhD ہیں تو 1 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، MPhil ہیں تو 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور اگر آپ ماسٹر ہیں 2nd ڈویژن ہے آپ کی تو 5 سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کالج یا پھر یونیورسٹی لیول پر آپ کا ہونا چاہیے۔ اردو کی جو یہاں پر سیٹیں ہیں وہ ہیں 2 سیٹیں ہیں، اور ایج جو ہے وہ بالکل سیم ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سمپل جو انہوں نے مانگی ہے وہ ہے 25 سے 35۔ اگر آپ PhD ہولڈر ہیں تو آپ کی ایج 38 ہونی چاہیے، اور پھر اس ایج کے بعد 5 سال کا مزید انہوں نے جو ہے وہ اضافہ اس میں شامل کرنے کو کہا ہے۔ تو اور اس کی جو سیٹیں ہیں کل وہ ہیں 13، اور جس میں اردو کی جو ہیں وہ 2 سیٹیں ہیں، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور اس کی جو پلیس آف پوسٹنگ ہے وہ اسلام آباد ہی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 2/3/2026۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ سیٹ نظر آ رہی ہے، وہ ہے لیکچرر میل کی، اسکیل جو ہے وہ 17 ہے، اور یہ XFG کالجز کی سیٹ ہے۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کے متعلقہ سبجیکٹ میں 2nd ڈویژن ہونی چاہیے۔ اردو کی یہاں پر سیٹیں جو ہیں وہ 2 ہیں۔ ایج جو ہے وہ 22 سے 28، اور پھر 5 سال اضافی بیچ میں شامل کر لیں۔ کل سیٹیں جو ہیں وہ 16 ہیں۔ اور اگر ہم ان کی پلیس آف پوسٹنگ کی بات کریں تو پلیس آف پوسٹنگ جو ہے ان کی وہ اسلام آباد ہے، اور اس کی جو آخری تاریخ ہے وہ ہے 2/3/2026۔ اس کے علاوہ جو مزید اس میں جو سیٹیں ہیں وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا ہمارے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں یہ وائس پرنسپل کی سیٹیں ہیں، اس کے علاوہ سیٹیں نہیں ہیں، یہی سیٹیں ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ تیاری جو ہے وہ اپنی بھرپور طریقے سے جاری رکھیں، جو چھوڑ چکے ہیں وہ دوبارہ سے تیاری شروع کر دیں، یہ ایک بڑا سنہری موقع ہے۔ اور چینل پر انشاءاللہ دوبارہ سے سلسلہ تو پہلے سے ہی شروع ہے، انشاءاللہ دوبارہ سے تیاری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں تیاری کے سلسلے کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔